सबथेके कीमती दौलत जेटा हलो सेटा हलो नेक महिला। एलाके आमार मा खाला आल्लाह सुंदर करे जत्न करे बानाइছে তোমায়, আল্লাহ সুন্দর করে যত্ন করে বানাইছে তোমায়। দেখি আমি কোরআনেতে লেখা আছে সূরা নূরেতে পর্দা করতে আদেশ আছে তোমার সারা গায়। আল্লাহ সুন্দর করে যত্ন করে বানাইছে তোমায়, পর্দা করতে বলি বোন রে বলি যে তোরে, পর্দা করে রাখো জানো না দেখে পরে। দরকার হলো পর্দা করা, পরিত্রাণ নাই পর্দা ছাড়া। আর যেই জায়গাটি দেখবে সেখানে জাহান্নামে যায়। আল্লাহ সুন্দর করে যত্ন করে বানাইছে তোমায়। গোলাপ সুন্দর নার্গিস সুন্দর সুন্দর আরো ফুল, সব চায় সুন্দর তোমায় বানালছেন রব্বুল। গোলাপ সুন্দর নার্গিস সুন্দর সুন্দর আরো ফুল, সব চায় সুন্দর তোমায় বানালছেন রব্বুল। বোরকা পরে রাখো ঢেকে দেহটা জান কেউ না দেখে। আরে দেখলে কিন্তু জাহান্নামে হবে তোমার ঠাই। আল্লাহ সুন্দর করে যত্ন করে বানাইছে তোমায়, আল্লাহ সুন্দর করে যত্ন করে বানাইছে তোমায়। রাস্তাঘাটে খোলা দেখাও যখন মাথার চুল, রাস্তাঘাটে খোলা দেখাও যখন মাথার চুল, দেখলে ছেলেদের মেজাজ ঠিক থাকে না করে বসে ভুল। তুমি যদি রাখতে হে ঢেকে ছেলেরা না পেত দেখতে, জাহান্নামে যাওয়ার বোন রে তুমি হলে दाई। अल्लाह सुंदर करे जत्न करे बनाइसे तुम्हाय। औरत से कहल जाला के माई जब रास्ता में चलेलू तो तनी बुरका पहनेला बड़ा नीमन लागेलू। जब बुरका पहनेलू बड़ा नीमन लागेलू। बुरका पड़े बेसी सुंदर लगे माशाल्लाह। औरत जब औरत से कहल जाला के तनी बुरका पहन ला ये बहनी तो भैया कहता लगा तो बहुत हमके गर्मी बर्दाश्त नहीं के होत। ये माई इतना गर्मी बर्दाश्त नहीं के हो तो जहन्नम के आजब कैसे बर्दाश्त कर लेबू हो। या तनी सोचा हमरा लगे वक्त नहीं खे भैया हमके जाए के ऑर्डर मिल गईल बा। अमल नामा हाथ पे आ गईल बा के रवा जाई राउर टाइम ख़त्म बा। जब मौत आ जाई तो तनिको देरी ना होई काहे का अल्लाह फरमौले बा आके फायदा जा अजलहुम ला यस्ताखिरून सातों वाला यस्तक़दिमून के जब वक्त हो जाला इंसान के जाए के तो 1 मिनट के फुर्सत ना 1 सेकंड के भी फुर्सत ना मिलेला। ऐसा